الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نحمدك اللهم على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، نلتقي معكم مجددا مع أحكام الصيام في هذه الجلسات الرمضانية، وهذه الحلقة سنخصصها لأسئلة تتعلق بأحكام الصيام. من المعلوم أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان إذا أراد أن يتقن شيئا ضحى بالوقت، وضحى في بعض الحالات بالمال، وضحى بالاستشارات لكي يحصل على دراية معينة أو على دبلوم أو على نتيجة أو شهادة أو اجتياز مرحلة من المراحل. فالصيام هو عبادة، ولكي يأتي بها الإنسان كاملة لا بد أن يعرف أحكامها وأن يعلم ما ينبغي أن يعلم من الدين بالضرورة. مع الأسف الشديد فيما يتعلق بأمور الدنيا الناس يقضون أوقاتا طائلة وقد يدفعون أموالا كثيرة من أجل الحصول على رخصة أو شهادة أو دبلوم أو غيرها. لكن فيما يتعلق بالمسائل الدينية قليل هم أولئك الذين يبذلون الجهد من أجل أن يتعلموا ما ينبغي أن يعلم من الدين بالضرورة. الصيام ركن من أركان الإسلام وهو عبادة، والله عز وجل يريد أن يعبد على علم لا على جهل، بل إن طلب العلم له مكانة عظيمة في حياة الإنسان المسلم. كيف تتقن أداء هذه العبادة؟ وما هي الأشياء التي يمكن أن تحصل لك؟ وكيف يمكن جبرها إذا كان الخطأ أو النقص أو الزيادة في هذه العبادة؟ أحوال الناس ينقسمون إلى أصناف، منهم من يبذل الجهد من أجل تحصيل العلم في العبادة، ومنهم من يكتفي بما يسمع هنا وهناك، ومنهم من لا يهمه الأمر. نتحدث إليكم أنتم الذين يحاولون البحث عن المعرفة وعن الدراية. قد تحصل لنا أشياء لا يمكن أن نكون كلنا فقهاء أو علماء، لكن نلجأ إلى من يسدي لنا معروفا بأن يعلمنا أو أن يجيبنا على مسألة من المسائل. الإنسان المسلم الصائم قد يحصل له مثلا، أنا أقول مثل، إنسان أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، حكم أن يكون الإنسان مثلا مسافرا، حكم أن يكون الإنسان مريضا، حكم أن يذهب الإنسان إلى طبيبه سواء طبيب الأسنان أو طبيب البدن ويعرض نفسه عليه هل يجوز أم لا. امرأة تحيض في جزء من النهار مثلا أو تطهر في جزء من آخر النهار، ماذا تفعل؟ كل هذه وغيرها من التساؤلات
نحاول أن نجيب عليها في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء من هذا اليوم المبارك. Certes, le jeûne, siyam, est une adoration. Et le musulman et la musulmane ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut. Non, tu dois adorer Allah comme il veut lui et non pas toi. Tu ne dois pas choisir ta façon, mais tu dois apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas adorer Allah avec ignorance. Il faut de la science. Il faut demander aux savants. Il faut demander aux professeurs qui sont là pour nous guider, pour répondre à nos questions. Ça peut arriver pendant le jeûne, siyam, des erreurs. Quelqu'un, par exemple, je dis bien par exemple, quelqu'un qui se trompe en pleine journée, il a pris un verre d'eau, il commence à boire, puis il se rappelle comment il doit faire. Il se peut que quelqu'un mange à la fin de son goûter, tiens, il découvre qu'il est en journée du mois du Ramadan. Comment il doit faire? Comment doit faire la femme enceinte? Comment doit faire la femme qui allait? Quelle est la situation du voyageur qui voyage pendant le mois du Ramadan? Quelle est la position du malade? Est-ce qu'il est obligé de jeûner? Et quels sont les genres de maladies qui donnent la permission aux musulmans et aux musulmanes malades de ne pas jeûner ou de rattraper ou de remplacer le jeûne par une fidya? C'est le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est répondre à vos questions. Supposons que je parle du voyageur. Ce n'est pas n'importe quel voyageur qui doit manger. Le voyageur qui doit manger, son voyage, il doit être déjà licite. Il n'est pas parti pour faire un péché pendant son voyage. Il n'est pas parti pour s'amuser, mais il est en voyage parce qu'il travaille, parce qu'il a envie de rendre visite à ses proches, parce qu'il est en mission pour un bien de la communauté ou de l'humanité, pour une raison valable, il est considéré comme voyageur tant que la distance qui le rend voyageur est respectée. La situation du voyageur, c'est qu'il n'a pas le droit de manger étant chez lui. C'est-à-dire, quelqu'un qui a envie de voyager pendant le jour du Ramadan, et puis il a son billet d'avion à 10 h du matin, il lui se réveille à 8h30, il prend son petit déjeuner chez lui, et puis il va à l'aéroport. Non. Pendant le Ramadan, on a le droit de rompre notre jeûne et de manger qu'à partir on est considéré vraiment voyageur. C'est-à-dire, jusqu'à ce que je prends l'avion, jusqu'à ce que je ne vois plus les maisons de mon bled ou ma ville. Parce qu'il se peut que ce voyageur, qui a bien pris son petit déjeuner, part à l'aéroport, il se peut qu'il rate l'avion. Comment il va faire? Il se peut que le taxi n'arrive pas à l'heure. Il se peut qu'il y a un empêchement. Alors, on est considéré comme voyageur le jour du Ramadan qu'à partir où on a entamé le voyage. المسافر الذي يجوز له الفطر هو الذي يسافر سفرا شرعيا لا سفرا من أجل معصية، هو الذي يسافر من أجل أن يقضي حاجة أو مصلحة أو عمل أو صلة رحم أو عيادة مريض في بلد آخر أو القيام بعمل خيري يمكن أن يفيد غيره. فهؤلاء الذين تكون حالتهم هذه يجوز لهم الفطر في نهار رمضان، ولكن متى يسمى المسافر مسافرا؟ لا يعد الرجل أو المرأة أو الجماعة أو الفرد مسافر أو مسافرون إلا
إذا شرع في السفر وغابت عنه الديار. فما دام في بلده ولم يشرع في السفر ولم تتحقق مسافة السفر فإنه لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان. قد يقول قائل: أنا عندي الطائرة مثلا في 10 أو 11 أو 2 بعد الزوال، إذن سأتناول فطوري في الدار ثم أخذ سيارتي لأذهب إلى المطار لأخذ الطائرة. لا، أنت لست في حكم المسافر حتى تشرع في السفر، فإذا شرعت فأنت مسافر. فما دمت في أهلك وفي بلدك وترى ديارك فلا يجوز لك أن تفطر بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنه قد يتعذر السفر، قد يحصل حاصل، قد يأتي مانع، قد لا تطير الطائرة، أو قد لا تصير السيارة إلى المطار، أو قد تنسى جواز سفرك في البيت، فلا يمكن أن تسافر، فبذلك تكون قد قطعت صيامك وأنت لم تدخل بعد في السفر، وهذا لا يجوز. فإذا تحققت هذه الشروط، شروط المسافر، فيجوز للمسافر أن يفطر بشرط ألا يفطر أمام الناس. لا ينبغي أن تكون مسافرا وتدخل بلدا من البلدان ثم تدخل إلى مقهى تقول له: اعطيني أكل، أنا مسافر. لا. لماذا؟ خصوصا إذا دخلت بلدا إسلاميا وبدأت تأكل أمام الناس فإنك ستفتن نفسك وتفتن غيرك، فلا ينبغي. حتى إذا أردت أن تأكل أو تشرب حاول أن تفعل ذلك خفية حتى لا تتأدى ولا تؤذي. ثم أن المسافر أيضا يعد مسافرا ما دامت قد غابت عنه دياره حتى يعود. فلو بقي الإنسان في بلد لمدة فكل تلك المدة يسمى فيها مسافرا ما دامت نية الإقامة لم تتحقق. فهذا ماذا يفعل؟ الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يفطر، فإذا عاد إلى بلده وأقام وانتهى الشهر عليه أن يرد ما قد أفطر من الأيام، والرد إما يكون أياما متتابعة أو أياما متفرقة، وله أن يختار بين الأمرين. والأفضل أن يعجل المسلم والمسلمة الذي عليه دين من رمضان بقضاء الدين حتى لا يبقى في ذمته، وحتى لا يأتي مانع يمنعه من ذلك فيلقى الله عز وجل وهو عليه دين وكانت له فرصة في قضائه ولم يقضه. أيها الإخوة والأخوات، أيضا je dis pour le voyageur, il n'est considéré voyageur qu'au moment où il prend l'avion ou la voiture et au moment où il s'éloigne de ses demeures, de sa ville. Mais une fois qu'il arrive à la destination, il ne doit pas aller directement dans un café ou bien devant les gens, il commence à manger. Non, c'est une sédition, il peut faire des problèmes. Il doit manger en cachette parce que ce n'est pas écrit sur son front qu'il est voyageur. Et les autres, ils ne connaissent pas qu'il est voyageur, ils ne savent pas qu'il est voyageur. Alors, il doit manger, mais discrètement, pour ne pas faire des problèmes aux gens et à lui aussi. Et une fois qu'il retourne chez lui, chez sa famille, il peut, dans ce cas-là, il peut rattraper les journées, soit successives, soit faire chaque lundi et chaque jeudi. وفي انتظار أن ألقاكم في لقاء آخر بمشيئة الله استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.